Ayan guys, welcome to my channel. This is Grace Englon from Sweden. Today's video is magmumukbang po ako ng binignit. Ayan. Dahil mahal na araw, nagbinignit ako. Ano ba ang kinalaman ng binignit sa mahal na araw? Gaya-gaya lang ako guys. What is the connection of binignit sa ating mahal na araw? Kain tayo. Comment down below guys kung ano ba yung connection ng binignit. Binignit at saka malagkit sa mahal na araw. Kasi wala akong alam. Gaya-gaya lang ako sa iba. Nagluluto sila ng binignit pag mahal na araw. So, nagluto din ako. Yung aking mga ingredients dito sa aking binignit is nasa aking short videos. Yung paglagay nyo ng asukal guys, kayo ang mag-decide kung gaano kadami yung asukal, kung gaano katamis ang inyong binignit. Ayan, ito yung langka. Yung saging. Yung mga anak ko ayaw nila ng binignit. Si daddy kumakain siya. Ito yung ating bilo-bilo. Kamote. It was Daniel. Sagu na maliliit. Yung nabibili natin na pinapakuluan. Ito yun. Ayan yung mga bilog-bilog na yan na maliliit. Ate. Men om ni får ta godis när den håller en klubba i handen. Na take more candy anak. You still have kluba. Kumakain sila ng kanilang Easter candies. Saging. No. Kolla vad jag hittar. No, I don't like. Tikman ko daw yung kanyang lollipop. Jag går till Daddy! Barnen, dila may sinomigodis o. Men pappa skulle jag ta dem. Daniel, listen up. Så, nu är vi där. Vi sparar mamma. Gäddade dig en massa pengar. För vi... Och sen behövde vi tillbaka. Hinati-hati niya lang yung candy na aking nilagay sa lalagyan. Nasa short video ko guys. Tignan nyo kung gano'n kadami. Pinag-agawa na nila. Jag sitter med min lilla här. Hindi ko sila pwedeng i-video kasi si Jacob walang damit. Nakahubad baro si Jacob. Varför har dina skor blivit full igen? Va? Varför har din skor blivit full igen? Jag vet inte, det var Varför inte monster som... öka i din då? Det var de här. Varför Yung inte gusto öka i guys, din oh. då? Det var ju min. Varför ökar inget i din då? Det är min.
Mm. Det Det är bara lite. Kanina nagluto ako ng Daniel har fullt nu. nagluto ako ng ginisang ampalaya. Ja, vad är det för fel? Yun ang tanghalian ko. Ito naman yung snack. Då, nu tar vi inget mer. Alltså, ser ut som att vi är världens... Kolla Daniel! I woke up in... Titta så mycket godis han har. Nej, pappa! Ja, men låt han ta. Du har ju tagit massa här då. Sugjo ah. Han har något i munnen. Inte ni äta så mycket godis, barnen. Du ska bräcka i hela käften. Så, okej. Hejdå. Done. Skräpet Daniel. Oj, då. Undrar att jag har så här mycket godis. Jag trodde det är mycket skräp. Jag sparade. Mango. Men. That's it, guys. Thank you for watching. Bye. See you on my next video. Bye-bye.